Ah, katoda, luway toda. Kinsay ganahan mo bisita dire dong lang mo dire sa Pampanga. Ako mong pabungon og kaon og itlog, pahabon mo og itlog og manok dira. Asa taman kakusog ang iyong paghabhab. Kadagkang itlog rin. Ikaw lang siguro mo reklamo di na ko mahabhab kay nanimaho na kong ite hong baan sa kakawag itlog. O dira, napoy manok. Buong yung kagkaon. Mga katuda, kinsay ganahan mo dong ari ha. Mo bisita, tingnan lang ko kay pabungon mo na ako kaon dira kog itlog ug manok. Pabhabon mo na ko. Ra mga katuda. Dira ang anak ko namot. May pagkuman na magpamot og itlog da, namot na mag itlog. Manay mo na po itlog butang dire. Magmana po na magpakaon na po mig manok, magpakaon na po kog manok ani. Ano mga katuda. Ano ni among trabaho. Adlaw-adlaw bisag Pasko mo ni trabaho. Ning kamot gyud ta mga katuda. Pero ninigbalik makapalit na ta og bao-bao. Okay, kanang di na maimbargo. Hindi na maimbargo katuda. Yara. Kamot ta. Ano among gipamunit karong adlaw ng itlog. Daghan kayo ni. Daghan kayo itlogan eh. Ang pasulungon diri sa habhab ug makahurot man na og itlog are. Habhab. Sulong diri sa Pampanga kay lapuaan ka og itlog are. Ngay bagay ngani kadaghanong itlog ang ilaga no pakaon nimo paabhab nga kabhab re og manok isang pag napo kabuk manok atong lutoon ipaabhab gyapon nimo ari kabhab aron mabungyo ka wala ole dong na mo dire ha kung ganahan mo habhab og daghang itlog og daghang manok ug mabung na po habhab og manok og itlog daghan pong page kanina po'y habhabon di mo mabung daghang kayong page mabung manok itlog page na po'y habhabon ug mabung na po mo aling page na ato na po tatong napispan daghan na mong tilapia buong na po kag tilapia mga katuda. Okay mga katuda, shout out mo diha og Merry Christmas in the Happy New Year sa inyong tanan diha. Okay.